mayad gid nga hapon mga kasimanwa, live mine kita karon sa may GM Street, poblasyon Kalibo. Yaman kita makaron mag live coverage mga kasimanwa sa raya karon nga Kalibo Senyor Santo Niño Ati-Atihan Festival 2025. Kung makita ninyo no, rong mga nagasadsad makaron nga adlaw, hayro mga nagpartisipar sa Kalibo Ati-Atihan sadsad sa Kalibo Ati-Atihan 2025 contest kay nga agahon mga kasimanwa. So sa makarunog hapon ay ayaw man sanda magalibot sa aton karon nga Kalibo Pastrana Park sa bilog nga Banuet Kalibo. Sa mga kasimanwa naton no, pwede gid kamo karon maka pamantaw sa may Kalibo Pastrana Park. Agod makita ninyo rong nagakasari-sari nga mga ray karon nga mga nagpartisipar sa ray karon nga sadsad sa aton karon nga Kalibo Ati-Atihan contest 2025 mga kasimanwa. Sa mga gustong mag-comment, mag-comment yaman kamo mga kasimanwa. Agod ay mabasa man naton ron no. Sa umana mayad-ayad gid nga hapon kinyong tanan mga kasimanwa. Sa umano ro nga gawin nakal yakra sa inyo nga sa aton nga Facebook live. Ako man gihapon si Kasimanwang Jeneline Gano, syempre kay bahan ko si Kasimanwang Kensley Andra Ulyo, si Kasimanwang Criselda Saligumba, si Kasimanwang Metsibel Zauza. Mayad-ayad gid nga hapon kay Kasimanwang Maria Lene Ribito Imahe, Halavera Puera Pasma, Viva Senyor Santo Niño. Kasimanwang Dadang Cuatres Nedham, Viva kay Senyor Santo Niño watching from Junio, Alaska. Arong approaching sa atong karon nga area
mga kasimanwa hayrong aton nga sa Limuno tribe magalin raya sa Libang Makato Aklan. Grabe ta Basko grong impact it mga drums makarano mga kasimanwa nga di huyang-huyang rong aton karon nga Facebook live. Kasi Manuang Catherine. Kasi Manuang Catherine Piano Tulio, hello po. Kasi Manuang Orville Villorente Rano, pabati nga po ma'am sa akin from Mandaluyong. Kasi Manuang Priyanka Raja po, hello po. Kasi Manuang Anjo, viva kay Senior Santo Niño, viva Maninikop Group at Barangay Kaano, watching from Qatar. Kasi Manuang Jelani Viraya, hala Bira, viva kay Senior Santo Niño, watching from Pangitan Madalag Aklan. Kasi Manuang Catherine Piano Tulyos, viva kay Senior Santo Niño, enjoy lang. Salamat sa magandang panahon. Sa umana rong ray karon nga sa atong printe hayrong sa Limuno tribe sandara mga kasimanwa hay sugod no sa ray karon nga kategorya ita balik ati 2025. Kasi Manuang Errol the Rose Escanio, viva kay Senior Santo Niño, watching from Tondo, Manila. Si Manuang Meljo Gutierrez, laban mga kabog. Si Manuang Teresita Masula watching from Tangalan Aklan, Philippines. Happy Piazza Senior Santo Niño, viva. Si Manong Perla Magada Eli, viva, good luck Pangawasan. No si Balasin Apon Inday, watching from Pangawasan Makato, shout out RLE family. So sa ato man nga printe mga kasimanwa hayro nga ray karon nga tribo na isod maghalin man sa Banawa eta Ibahay. Kasi Manuang Viner Ermela, shout out ma'am sa mga Rienyo family dyan sa Kalibo, watching from General Santos City. Kasi Manuang Ederlin Mendoza Walker, Halabera viva kay Senyor Santo Niño.
kay Senyor Santo Niño watching from Antipolo Rizal. Rosario Pedraha watching from Tanawan, Batangas. Adnisam, hello po watching in Oman, Muscat. Toto Sapico, shout out sa Sapico family. Carlito Macabales, hello po watching from Cavite City, shout out Black Beauty Boys at Linabuanon. Ariel Custodio Antaran, shout out watching from Ibahay, viva kay Senyor Santo Niño. Sa makarano sa aton nga printerong ray karon nga tribo kamanggahan mga kasimanwa. Kasi manuang let, halabira, puera pasma, viva Senyor Santo Niño. Nimia Mendez, shout out kay Bibi Ag, kay Dudoy Remel, watching from Ibahay, viva kay Senyor Santo Niño. Meljo Gutierrez watching from Ayala, Alabang, viva kay Senyor Santo Niño. Halabira mga kabog, labi sa bayaw ko nga mabuot. Ederlyn Mendoza Walker watching in Arizona. Genesis Paul Dalumpines, viva Senyor Santo Niño, shout out si Baste. Teresita Masula, mabuhay po kayo ma'am, sana'y gumanda pa ang panahon ngayon. Kasing ganda po ma'am ng boses mo, talagang mapapawaw ka sa tindi ng inyong live, as in live na kayo. Pa-shoutout po sa lahat-lahat dyan sa inyo. God bless you. Viva! Syempre naman, kasi manuwang Teresita, para po sa inyo, sa ating mga viewers ngayon sa ating Facebook Live. Hatid po namin ang kasiyahan sa inyo mga kasimanwa. Shut up! Kasimanwang Mark Andre, nakara sa Maynila. Kasimanwang Nicolay, watching from Iloilo. Thank you so much sa aton nga 137 viewers sa aton nakaroon nga Facebook Live mga kasimanwa. Kasimanwa nga Lena Masenda, shout out po watching from Boracay. At syempre, shout out din kay Kasimanwang Candy Tabago na Brock Mayor. Pa-shout out po sa gwapahon kong nanay, kay Nanay Loli. Happy birthday! Watching from Missouri, USA. Kasi manong Yodge Nonoy Mationg, shout out from Kawayan, New Washington. Yaman karon sa aton nga printe mga kasimanwarong ray karon nga Libtong Boys maghalin sa Libtong Estansya, Kalibo, Aklan. Kasi manuwa nga Maria Lene repeating mahe, shout out sa mga taga San Francisco, California. Leo Pedraha watching from Viva Homes, Salawag, Dasmariñas, Cavite. Reggie Art na dati, Ron Nase, hello po. Pa-shout out idol sa Nadate family from Mabilo. Viva! Okay, kasi manuwang Nelsie David. Viva Senyor Santo Niño, bless us all. Shout out po watching from Iloilo. Shout out naman sa Barrera family. Manika sa manuwang Toto Sapico.
Watching from Makati City, pa-shout out din kay Mark Enero, Numancia, Aklan, balik kasi manuang Mercedita Buroy. Kasi manuang G. Zela, shout out, watching from Paco, Manila. Hello po. Good PM. Good evening agad. Good PM kasi manuang Lionel Ginga. Hello po. Kasi manuang Andre Fernando, pa shout out kay Rico Rosia. Ang ga-ML habang sadsad ay abaw. Grabe multitasking. Kasi manuang Manny P. Rica Forte, shout out. Nawawala ang inyong mga comment. Kasi manuang Manny P. Rica Forte, shout out daw sa barangay Sigay sa Rica Forte family. Syempre kay kasi manuang Raquel Calatrava Duran, shout out po dyan sa Duran family at De La Cruz Rica Blanca family. Kim Jasper Natal, pa shout out from Tigayon, Kalibo. Nadja, hello kay Nadja Nabob, pa shout out watching sa barko. Ingat-ingat lang po sa mga kasimanwa nating nasa barko. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw, makarang hapon mga kasimanwa, ay puno-puno gedrong aton karon nga mga kasimanwa nga nagapamantawi akan sa aton nga banwa itatalibo. Halusan nga hindi ungid drama aray karon nga mahuhugan no eta tagom sa kaabo eta mga tawo akan sa aton nga banwa ita kalibo mga kasimanwa. Kasi manuang Mark Andre, sana all at yatihan. Haman ikaw, sin ikaw. Kasi manuang May Munda. Hello po. Pa-shout out po ma'am from Numancia, sad later. Kaya kasi manuang J. Castro Reyes. Kasi manuang May Munda, pa shout out from Tagas Tangalan. Kasi manuang kasi manuang Asived Onaber, hello po. Viva Senior Santo Niño Halavera, shout out po from Tamara Subdivision, Tanza, Cavite. Mag-enjoy lang rong tanan. God bless, idol. Thank you so much po. Bumbagon ko naman kasi manuang Mark Andre. Pa-shout out po ma'am from Numancia, sad later. Mali kasi manuang J. Castro. Mag-enjoy lang kasi manuang J. Melody Dalida de Leon. Pa-shout out po watching from Los Baños, Laguna. Viva kay Senyor Santo Niño. Raquel Calatrava Duran, shout out sa Tintin Garments, Valenzuela City. Felizardo Lani, pa-shout out from Cavite. Rosario Pedraja, Viva Santo Niño, watching from Tanwana, Batangas. Lynn S. Elives, shout out from Macau. Koy Hara Galve, watching from Virgin Island. Kasi manuang Reveline Roblico Capispisana, pa-shout out watching from Manila. Pa-shout out sa tanan nga taga Aklan, kapin sa mga Pugon Lezo, sa Villez Agravis family, watching Mr. Boban from Barco. Okay, kasi manuang Nudge
Nabob. Yun Biol, pa-shoutout po sa Barangay Dumagit, sa Panado family watching here from Roa City. Kasi Manuang Mark Andre, hello. Kasi Manuang Nicole Nick Ay, hello, good afternoon. Kasi Manuang Melanie Sostiger, shout out to Marte and Sampaton family from Reno, Nevada, USA. Kasi Manuang Dang Tumbukon, good afternoon. Shout out po kay Leo Amber and Princess Lay. T. Castro, Katanaw Santa Cara, viva kay Senyor Santo Niño. Gani Palayon, viva kay Senyor Santo Niño, pa-shout out kami sa Teen Motorcycle Parts, enjoy lang kita. Mag-enjoy lang gid kita, kasi manuwang Gani Palayon. So Rosa printin naton nga no, mga kasimanwa hayrong tribo maharlika. Aro mga supporters itribo maharlika, harasan na nagakinasadya sa aton nga printe mga kasimanwa. Ang suwerte watching from Ibahay, ang suwerte mo naman. Kasi Manuang Marvin Taglay, shout out naman sa Makato. Koy Haragalve watching live from Virgin Island. Rakil Calatrava Duran, shout out Bakaw Norte, Viva Santo Niño at Linda Dry Goods, shout out guys. Si Manuang Elizabeth Restar, pa-shout out po sa Barangay Kupang Restar family. Junita Oreta Alvarez, happy sadsad, viva kay Senyor Santo Niño, pa-shout out po from Katiklan, sa mga taga Katiklan. Kasi Manuang Nicole Nick Ay, watching from Higaan, hangover. Bakit naman? Ginwas-was mo tagid kagabi Okay, kasi Manuang May Munda, mama, pa-shoutout po sa anak ko na si Roland James Munda. Thanks. Okay po. Kasi Manuang Queen Kata Nathan, viva Senyor Santo Niño. Ramelin Nabor Tasis, viva kay Senyor Santo Niño, shout out from Yamaha Numasya Team. LG Tafalya, hello po. Okay, kasi Manuang Ferla Magada Eli, nami do tiyempo, yes po, napakainit. Yakar sa ating banwait kalibo, wag kita nakikita nga gawom no, sa aton karon nga kagangitan, kasi Manuang Ferla. Margie France, viva Senyor Santo Niño, watching from Cainta Rizal. Nicole Nick Ay, go tribo Iwa Iwa. Felizardo Lani, shout out po from Cavite. Walma Masuela Alvenja, pa-shout out from Cagayan Valley. Maria Lene Repito Imahe, thank you Energy FM 107.7 Kalibo sa live. Thank you kasi Manuang Jeneline Cordovagano, barang nakauliman kami kakiay man iya. Namion kita ron kasi Manuang Maria Lene ro magkiay habang pamantaw sa ating Facebook live. Dang Tumbukon, good afternoon, pa-shout out po kay Jeremiah Tumbukon of Ibahay, gasadsad man imaw. Teresita Masula, shout out po mama, napaluha ako sa tuwa, marinig ko kayo at makikita ko po ang inyong live. Senior citizen na po kasi ako, hindi pwede sa siksikan, kaya sa live na lang ako nanonood kasi umaasa ko na nawala yung comment mo. Wait lang. Ano yun, siksikan. Kaya sa live na lang ako nanonood kasi umaasa ako na at ang galing mong tribe ng comments. Thank you. Thank you po sa inyo ma'am, napaka-energetic mo. Shout out ulit, viva. Siyempre, nasa Energy FM tayo, dapat may energy. Kasi Manuang Ramel Taligatos, shout out po. Okay, kasi Manuang Toto sa Pico, shout out po. Happy birthday kay Tiona Zapico. Happy birthday po.
Kasi Manuang Raquel Calatrabaduran, Viva Santo Niño from Tenten Garments. Hello po, Rick Orbeno, shout out from Barangay Ugaob. Ronel Paduhinog Remes, shout out iya sa Refulgente Estancia, Estancia watching live. Hello po. Okay, kasi Manuang Acevedo on a bed. Shout out sa akong family una sa Calezo Balite Aklan, kay Mama Lita de la Cruz and family. Tamara Subdivision, Tanza Cavite, salamat idol. Kay Commander Badjao, elogi mo kasi Manua. Shout out kid. Mercedita Buroy, Viva kay Senyor Santo Niño. I miss Adeten Calibo from Manila. Pa-shout out sa pamilya ni Tito Enero ng Huyaw-Huyaw. Ano nga masunod man iya karon sa aton nga printe mga kasimanwa. Ano kay karon nga tribo Iwa-Iwa. Pa-shout out po kay Pang sa Wilson from New Busuang Calibo. Felipe Guarino, Viva kay Senyor Santo Niño, Viva watching live. Ma'am, pa-shout out po sa Guarino and Mail from Mambog Banga Aklan. God bless you po. Thank you so much. Shout out dyan sa Duran family from Valenzuela City. Kasi Manuang Raquel Calatrava Duran. Sa uman mga kasimanwa ginapasagamatan gid namon rong mga nag-sponsor sa amon nga Kalibo ati-atihan 2025 live coverage mga kasimanwa. Syempre pasalamatan gid naton si Papa Jess Marquez, si Congressman Carlito S. Marquez, Suling Tapsideria and Kalibo Tapsideria, Semcor Business Center, and syempre sa Aklan Cable TV. Agrong ray karon nga Facebook Live. Ayatod katon at CEO at Energy FM Kalibo. Kay kasi Manuang Apple sa Raspe the Third. Kasi Manuang Pearly Vega watching from Iloilo. God bless po. Thank you so much. Kasi Manuang Jonaline Racanson. Shout out po Viva kay Senyor Santo Niño. Bebeng Pelageo. Shout out kay Zian at New Buswang. So masunod no nga tribo nga iya sa aton nga printe mga kasi manuwahay yung raya karon nga tribo ninyo litos. Kasi manuang Santilan. Okay, kasi manuang Santilan Dionela Joy. Watching from Valenzuela City. Jessica F. Lorente. Viva Senyor Santo Niño. Okay, kasi manuang Anjo Espirito. Hello po. Kasi manuang Melan Malihan Pastrana. Shout out iya sa FNI Salon sa Poblacion Rizal, New Washington, Aklan. Toto Sapiko. Shout out sa Raona family. Siyempre kay kasamanuang Joshua Dastas, shout out kay Pia Eliza watching from Iloilo City. Janelle R. Paruginog, Viva kay Senyor Santo Niño, shout out una sa Paruginog and Kawaling family watching from London. Medyo sa Kalibo man kami Enjoy, Viva Kalibo. Kasi manuang Raquel Cadrava Duran, shout out Tintin Garments from Valenzuela City. Viva Santo Niño, shout out po Viva Tribo Niño Litos, Itigayon Kalibo Aklan.
Dang tumbukan, sa tagal ko na hindi naka-attend ng ati-atihan ng Kalibo, napakaganda pa rin at very colorful ang costume. Mabuti na lang may live sa work po kasi ako habang nanonood. Work well kasi manuwang Dan habang nakatutok ka sa ating Facebook Live. Watching from Lucena City, Quezon, pa-shoutout po kay Kasimanuang Juno Paro Cruz. Nini May Custodio Salvador, good luck atras abante. Juan Davo Ramilo, pa-shout out po sa family Ramilo Agaparman. Viva kay Senyor Santo Niño, viva. Desde Zobiaga, shout out watching from Singapore. Viva kay Senyor Santo Niño. Mary Ann Taktay Junicio, good luck at taras abante. Speaking of atras abante, Raya Gonrong masunod nga tribo nga agi karon sa aton nga area mga Kasimanwa. Geraldine Martelino Tabiano Tapanyar. Wow, ganda. Viva kay Senyor Santo Niño watching from Alibagon, Makato. Sa mga taga Alibagon, Makato. Hello po sa inyong lahat mga Kasimanwa. Good luck man sa Vikings. Sama ni Kasimanwang Mary Ana Taktay Dionisio. Hello, kaway-kaway mga supporters at atras abante. Viva Senyor Santo Niño watching from Caloocan City, Manikasimanwang Rosana de la Cruz e Basco. Good luck, di imagine, kasi manong Felipe Guarino, Marijo Bautista Reyes, watching from Barangay Puis. Good luck, viva kay Senyor Santo Niño. Andre Prado, viva Senyor Santo Niño, watching from Boracay. So man mga Kasimanwa, rong ray karon sa aton nga printe ay rong tribo ataras abante. Kasimanwang Joanne, viva kay Senyor Santo Niño, mantener anay kitat live. Watching from Qatar, viva Maninikop Group It ka John Paro Cruz, pa-shout out po kay Engineer Gary de la Luna. Rose na, hello po, pa-shout out kay Alexa Faith Maylas at Ayesha Perinya. Andrew Molino, watching from na Isod Ibahay. Shane Delphine, watching near Jollibee Plaza. Dito rin po kami. Malapit rin po kami dito. Kasi manuwang Elenita Lipalan. Shout out Lagin Banua West. Viva Senyor Santo Niño. Maristel Senieres Manuel, watching from Dubai. Shout out po. Thank you so much sa mga viewers. Natin na karon nga hapon mga Kasimanwa.
Kasi Manuang Santilan, Dionela Joy, pa-shout out, Tintin Garment from Valenzuela City. Ano nga masunod no nga grupo nga yaw karon sa aton nga printe mga kasimanwa, mayroong raya karon nga OHM Society. Viva Senor Santo Niño watching from Parañaque City, kaya Kasimanwang Karam, Citroc Antonio. Watching from LA, kay Kasimanwang Kaloy Ortega. Vivian and Henry Turga is watching. Ronald Inosanto Badiola, pa-shout out po iya sa Kalapan, Mindoro, RG Lacson Company. Viva Senor Santo Niño. Paunilio, pa-shout out kay Lorena, happy birthday, watching from USA. Kasi Manuang Gary de la Luna, ng shout out kay Engineer June para Cruz, happy ati-atihan. Toto Sapico, shout out po kay Nanay Norma Sapico. Watching from Marianos Numacha Aklan. Viva Bluebirds arriba Numacha. Viva Senor Santo Niño. Viva bendition ni kami. Kasi Manuang Valencia Marsan. Kasi Manuang Mentino Alden. Viva kay Senor Santo Niño watching from Kabangila, Altabas. Pa-shout out Lins, Dry Goods, Kalibo. Kasi Manuang Santilan, Dionela. May Andrade Noiles. Viva Senor Santo Niño. Viva shout out po kay Nanay Asing Roland. Hi, California. Jane Tonet Plaridel, viva kay Senor Santo Niño, good luck sa tanan nga tribe, watching from Manila. Gigi Pamoso, viva Senor Santo Niño, viva. Mentino Alden, viva kay Senor Santo Niño, watching from Kabangila at Tabas. Sunod no nga grupo nga mag-aagiman yakor sa aton nga printe mga kasimanwa, mayroong rayon karon nga grupo eta mag-iging kampod from poblasyon Makato.
mga kasimanwa naton nga wakpak agto ya sa Kalibo alin pa inyong nahugat mga kasimanwa o agtuon kamo iya ag maki-celebrate makaselebrar sa aton nga sad-sad iya sa Banwa eta Kalibo. Kasi manuang Rosana de la Cruz Ebatco, salamat sa live matcha nagasadsad man ako syempre kasi manuang Rosana dapat i-feel gid naton no nga i-feel gid namon kinyo nga tagpagamantaw nga madya man kamo sa aton karon nga Banwa eta Kalibo. O nga ni alin pa ginahuat kasi manuang Rosana magtindugon ag magkiang-kiang una sa imo nga lugar kung siin ka man makaron kasi manuang Princess RJ shout out ma'am, shout out po sa abo-abo nga ning makarang comment no siguro hindu na nga gabi pauson yun ako kara pero okay lang doon mga kasimanwa no basta masadya gid kamo nga nagapamantaw sa aton nga Facebook live mga kasimanwa. Puts me at the top of the world. Singer yan. Sa umano mga kasimanwarong ray karon nga grupo nga karon sa atong nga printe ay ray karon do grupo eta mag-iging kampod. Kasi manuang Jack Valerio, shout out po Valerio family. Elvin E. Villanueva, pa shout out po sa Juliana Market Mall. Hello po sa mga pagamakal una sa Juliana Market Mall. May dadid nga hapon kinyong tanan mga kasimanwa. Grace Valencia Delgado, viva kay Senyor Santo Niño watching from Luzon Avenue, Pasong Tamo, Quezon City. Kasi manuang Perla Magada Eli. Nang iiyagang kami una man kamo para iwas dot-dot ag init. Kaming mga wat kwarta grabe man. Hindi magamba nga wakat kwarta. Wagak budget maton. Shout out po kay Tatay Antonio Sapico, mani kasi manuang Tuto Sapico. Si manuang Marvin Taglay, kamusta sa Kalibo? Masadya rong ating karon nga Banwa et Kalibo kasi manuang Marvin alin pa nahuwat mag-agtungon niya. Ronald Inosanto Badiola, halabira maging kampod, viva Senyor Santo Niño. Shout out kay kasi manuang Mems Andrea May. Abaw asa na all ko no makasadsad duty tapi ko
no si kasi manuang Aiki Salazar Temporada. Importante pero trabaho kasi manuang Aiki. Mayroon na mga sad-sad charot. Yaman sa aton yun nga printe no. Nung aton karon nga grupo eta Vikings sa mga Kasimanwa. Shout out sa akong nanay Inday tatay Noli gamantawid inyong live sa Monlake Ibahay kay kasi manuang nanay Miamin des Masangkay. Hello po sa mga gapamantaw na sa Monlake Ibahay. Shout out po sa Tribu 8 Kamanggahan amani kasi manuang Daniela Perucho. Jovi Gomban, Viva kay Senior Santo Niño, shout out watching from Hail, Saudi Arabia, tama ba? Hail o Hail? Saudi Arabia. Then sa Puod Demihelio, shout out kay Uncle Budoy, nga gapamantaw it live makaron sa Zambales. Saint Sai John Sausa, shout out sa mga taga Tinigaw. Kasi manuang Nini Jiso sa Alfaro, shout out po watching live dito sa Alabang. Hello gida mayad-ayad nga hapon sa mga taga Alabang. Virgie Renacedo Suniga, Viva kay Senyor Santo Niño, shout out sa taga Calibonhon, especially sa Renacido family sa New Busuang. I'm watching from London, UK. Sa uman mga Kasimanwa, rong iya kara sa aton nga printe hayrong grupo it Vikings. Judita Nez, shout out po sa mga nanonood dito sa Tigbawan, Madalag, Aklan. Hello po. Mani kasi manuwang Aldiana Faye Lancam. Iyan lang ko din mamamantaw sa bagay. Kita man ko natanan sa live. Kasi manuwang Aldiana Faye no, iwas gaoy pa. Oo, gaubog-ubog kagating ngamantaw Facebook live sa inyong bagay. Nakamantawon, nakapahuway pa. Kasi manuwa nga Elmar Repiano. Shoutout kay Joel Yubaldo Purroy. Watching live in Quezon City kay kasi manuwa nga Jerby Morales. Kasi manuwa nga Mika de la Cruz, shout out sa kay Manang Ayla de la Cruz, kapamantaw it live sa New Washington, Aklan. Hello po kay kasi manuwa nga Ayla de la Cruz.
Kasi manuang Santilan Dayanela Joe, pa-shout out Dalins Dry Goods, Viva kay Senyor Santo Niño. Nits Napal, shout out sa Gabo Group from General Trias Cavite, Kagamis Magsadsad. Mark J. Lord, Panem, shout out kay Anding Sang Pedrosa, Sari-Sari Store, Dumaraw, Capiz. Shout out kay Gov, Joven Sauda, Mani kasi manuang Santa, Saizan Sauda. Kasi manawag Jinky Manning, pa-shout out man watching here sa kasi manawag Grace Sulanoy, shout out sa San Miguel Clan from New Washington, Viva kay Senyor Santo Niño. Perla Magada Eli, dyan din po ba dadaan pati yung modern group? Yes po, lahat po ng mga sumali kanina dito po sila dadaan. So nakita nyo po sa aking harapan rong Pangawasa Drive. Si Maruang Ben DG watching live from Andagaw at Tiatian Kalibaklan, shout out. Pa-shout out sa mga taga-Dungon East, kasi Maruang Asha Del Pilar. Viva kay Senyor Santo Niño, shout out watching in North Caloocan, kay kasi Maruang Joey Chua. Hello po sa ating 109 viewers. Abelio Solera, Viva kay Senyor Santo Niño, shout out watching in Kalimbahan, Makato, Aklan. Masunod ang grupong yaman sa aton karon nga printe mga kasimanwa ay rong Tribo Bukid Tigayon.
Kasi manuang Emmy Rose, TBR Silvestre, enjoy watching live here in Makato. Viva kay Senyor Santo Niño. Si manuang Jinky Manning, pa-shout out po from Sacramento, California. Kasi manuang Rani Puod, shout out Kalibunhon, iya ko gapamantaw makaron sa San Antonio, Zambales. Kasi manuang Christopher Pelayo, viva kay Senyor Santo Niño watching in Pinamukan. Kasi manuang Nini Hisosa Alfaro, good PM po, shout out po sa Alfaro family una sa Hugas, New Washington. Watching FB Live from Bacoor, Cavite. Thank you po. Sana all na lang. Next time no, kasi manuang Nini, hindi ka sana all. Ay, iya ka mag-celebrate man sa aton karon nga Ati-Atian Festival. Kasi manuang Krisha Marquez, o iya ko no sanda karon. Ay na kami karon ko no. Kasi manuang Krisha. Siin ka mo. Si manuang Jinky Maming, thank you. You're welcome po. Si manuang Ermalin Gonzalez, viva kay Senyor Santo Niño, viva. Bien, Saradula, pa-shoutout po watching Pasig City. Nakadaan na po ba yung grupo ng Royal Scorpio 1119? Hindi pa po. Shout out sang bunso, Julia Pearl Lopez, Gatanaw lang mau sa live, watching from Iloilo. God bless. Kasi manong Asha, the Lord Datuin. Shout out Viva Santo Niño, bingo player. Arong masunod nga grupo nga yaman sa aton karon nga printe mga kasimanwa irong record nga tribo Tampo galing. Sandaman rahay magalin sa Linabuan Norte sa Panwa ita Kalibo. Kasi manuang Liza Bautista, wow, enjoy po. Yes naman, kasi manuang Liza, enjoy na enjoy ang ating mga kalibunhon.
Manuang Fem Bautista, shoutout po, enjoy nice weather. Viva! Viva Senyor Santo Niño, Italibo. Amerika si Manuang John Ali de la Cruz, Rico. It's me, Ans. Viva Senyor Santo Niño, watching from Riyadh, KSA. Pa-shoutout sa fam ko dyan sa Rizal, Street Oreta family, and Baltasar family. Thank you po. Mayad nga hapon sa tanan nga kalipunhon. Amerika si Manuang John Ali de la Cruz, Rico. Mayad ayat man nga hapon kimo kasi Manuang John Ali. Shout out, Viva Santo Niño, happy birthday, Manong Julie Matotena. Kasi Manuang Fem Bautista, nice shot, EFM, syempre naman. Jinky Maming, viva kay Senyor Santo Niño, have fun, kalibonhon. Syempre, feel alive, feel aklan. Gumbok Villain, watching from Subic, Freeport Zone. Kasi Manuang Avian Saradula, modern tribal na po ba yan? Yes po. Apo nga salamat kit madam. Mani kasi Manuang John Ali de la Cruz, Rico. You're welcome po kasi Manuang John Ali. Anong masunod ng grupo na mag-aagiya karon sa aton nga area, mga kasi Manuahay rong ray karon nga Royal Scorpio. Kasi Manuang Avian, haragon, di mo nga ginausoy. Rong, ray karon nga Royal Scorpio. Kasi Manuang Ronnie Puod, viva kay Senyor Santo Niño, watching from Pundaget ba yan? O Pundag Queen. Bahala na. Basta nabasa ko. Kasi Manuang Avien Saradula, sana champion ulit yung grupo akong Royal Scorpio 11-19. Basta good luck na lang sa kanila kasi Manuang Avien. Jemar Saragosa, shoutout madam sa Saragosa family, una sa Barangay Tigayon, watching from Saudi Arabia. Viva Kalibo. Julia Pearl Lopez, pa-shoutout kay Mama Pearly Vega nga sa live lang mauga mantaw. Hi kay Mama Pearly. Shoutout kit mo. Royal Scorpio is here, mga kasimanwa. John Dave Rica Blanca Salazar, enjoy watching here in Maykawayan, Bulacan. Shout out po sa Rica Blanca family and Pinosa family. Maraming salamat po mama kasi Manuang Aven Saradulia, you're welcome po. Then sa Bautista, viva kay Senyor Santo Niño, watching from Quezon City.
sa Radula, paalin ba ako? Masunod man nga grupo nga approach ya karon sa aton nga area hayrong tribo Alibangbang nga maghalin man sa Linabuan Norte. Rong tribo nga naka-butterfly. Kasi Manuang J Esguera, pa-shoutout kay Adashi Store from Boracay. Hello po. Siyempre sa itong mga viewers, makaroon nga hapon, may diet gid nga adlaw, may diet gid nga hapon kanyo tanan mga kasimanwa. Happy viewing sa aton nga Facebook Live. Siyempre sa umana, pasalamatan naton ng aton nga sponsor sa aton nga live coverage mga kasimanwa. So maabugid nga salamat kay Papa Jess Marquez, Congressman Cardito S. Marquez, kay Soling Tausideria and Kalibo Tausideria, Semcor Business Center, Aklan Cable TV. Bugid nga salamat ag syempre rong ray karon nga live coverage. Hi hatod katon et CEO at Energy FM Kalibo kay Kasimanwa nga Apple sa Raspid III. Andeng and Taylor, pa-shoutout po kami sa Akelco Kalibo. Hello po sa inyo lahat dyan.
shout out kay Kasimanwang Jerome Lastimosa. Di Bolbes. Nanonood ako sa Nagatetihan sa lungsod ng Kalibo, Aklan. Masunod rong Black Beauty Boys, mga Kasimanwang maghalin sa Banueta, Kalibo. Beauty Boys.
trivia lang mga kasimanwarong daog saray karon nga kalibo sad-sad at atihan to